Ito sinatakaman agampe no Duvit Siang Indigenous Farmers Forum logo General Secretary ngolu huilo hupak botteruna gumangam angarola adi anam dumrakhine takamam lugananyong ko dolok ngoluma government kapakisa ibom dun damanyong ko lukan he inama kara aluma adi tosina takam nolumok request anyong ko ngolu adi takam he interrelation kadung hilo moga dam affected area log duma na takam nolungkom request dum ngok ahya mo kamam mumaka roro nokoma nokburma nogawa affected area te log relation kane kai em dalak laga takam nolungo kumdum moluk hupak ari girang nyok menam takamel torgur bohulai kam kum kadola lagang anyong kulubia hilo ngoluga adi em yaga bone ngoluk adi ke MP MLA ministers takame hilo ke ngoluk botteruna gumah takame ilangka imororu malam inam anken mala ngonolum takamam anyong ko rogo ko double development hima ngolu takam de ari takam ngolu muirola hupak kahagane ami kaya kangam ami kadok kangam inyong nam ngolu mumai garola ngolu ga kawam du nam holok area holok tania mo holok lagang anyong kulubia hupak develop country dam US alakom 2000 dams kan ko decommission lidung Europe alakom only Europe alakom 487 kan ko decommission lidung ku inama ngok ari him nyongmola meluruna ma adi him lutula ya luruna adi emem inyem MLA minister kiring lunam takam nulukom mugo hulaika dalorongam tourism prospective law tourism IM ngoluga abunga MP bikon riga telalu boto tourism prospective law loem dolungam ari ngolu maya hiru melo ngo minister em kom MP kom MLA takamam kom adi ka kenne pana takamam kom logudung ngoluk takam ka ari ka minyong len ku riga tema pa ku tourism apa ku tourism attraction ipe ku ngol ku dedina hupak riga tema humu hiram gumun hoi tema adi heritage village ko area ko lengka declare ibolaika gombenno tuola kenda imelo noga dam asibi namdem kanganem ngande ko tourism ai dalogrongam adi ka yaga bunda CBOs takamam kom ngolokudum ngok Nino welfare president secretary dalok abu takamam kepangkem takam nolong kom ngolokudum ngolo adi society kane dekor ayu ko yenam yebohune legangam akona gumayam akona kanggurla yemen gane yebohune inama ngoluga akona gumayam society takame on mionga dugola on mionga magugumayam opuna gila kanggurnam kha ngoluk hupak ami takam ke gumanam tehme ngolum kom adi society lok president secretary kenne pane takamam kom ngolum hupak dam affected area telok duna takamam kom takam kanggurlai kam nolum kumdung dalogrongam adika
ngok within Siang district lok hupak ke Rodgo Bango Nugo Bango dalog 32 runggong area dalog aloran nok dune takam nolum komol hilo lukan bidung ngoluga SUMP PMLO hupak adi ngolum divide dung SUMP PMLO noluga hupak ito yetonam rotung taloga lower Siang hydroelectric project kom government recommendation of akyam bitu namako paper takam alag lobong dung social media lokom kain dung 2700 megawatt se konjing ke ngoluga minister buluk lead la men pakku namam hupak ieku ina mere takam menggalaka dalog longam nolungo laganganyo kolukan hibiye konno yetonam ditak dalo 16/6/2025 dalo government ke inam lagangam mengkahitoka ngoluga area telo hupak hakane proposed project details dem iruam paro telokam ngol parong site telokam kenling kali do am RTI pon ko pilap kaname pon ko RTI ko ikiname ngoluga hupak ke pasigat ke general manager GM general manager NSPC buludo dem bila mai de government ke confidential lokadu em hupak ke MOU ini kirar ma ngoluga ministers kiringa MLA kiringa lungan nama wak preliminary stage lokadu em DPR inong min Kenya nam luborung inama MOU ini takam nolung kom only DPR lumapaka DPR hegam lumapaka PPR lumapaka government ka istebam kennaka government DPR bonaila ipemelo new ke kulumai new ke ku propose namdem takam muheran naka atire botte ngoluge nama ngolug dokotin ku ariga nama takame giye emla takame muhe langka dalawrongam hupak ngolug yeto nam daloga ankune DC buluk baru balang hanya ko lubiye DC buluk paper komparung na paper hengok ke kadung takame media no dorkar mela kombie Kangkelangka government DC administration ngoluk Siang district administration gari em kahirola CSR pan noga MOU ila ibo hula company MOU ibo hula gari lala 20 lakh secret fund kola inam him nolu takame kom ai pemumai kenlangka government ke baru balang heka pemoko ina mahim dugan kita kam huma aya nolu ari takam kom kenne pana takam ngolum lugul boh kanggul boh dagika dalolongam ngolu ngo media takam nolu media team takam nolum kom ludung ngoluk kingkom ngolu ga exact report detail report lalang kang ulu kapag pempak idure dalok hupak ari anji ko irongam project PPR ina gurubang kom lalang ka ari per irune akone luyam dubu ami tone bojekai akone lem ami tone bojekai lukolo luyam maka tora dekap ikai lubi mapaka post news bima pakam nolum kom kundung eje democracy lo port pillar ko idolo nolu kom takam kagosep collection ya langela fake report ibi like amla nolu takam gumdu ha dalo ngok akomam lurie. Thank you Pasungat Press Club ngo age ke adi gedang loge ana abu takam ke lega ngo adi ya gom pelukan dia na mengolu
ngok kami ne tangar tamat Siang District lok C Block General Secretary kalau ngolu C team kono Pasigat Delhi lo program yang boleh kau toka Delhi lo program ini nama ngolu Delhi lo siang saving ngolu bala media lo complete Press Club of India lo bilik to imlaga yang lukan yang ditoka delok ke second NSPC office managing director Faridabad Haryana telhala ngolu representation ang ditoka dalo dekrong ngolu alang kula melo Pasigat halang ko mila belo bedawel asam belo ko ngolu briefing amite ko delok ke hilo Pasigat lo dulang kula Pasigat press club of ngoluk takam kayang ko loga ngolu hilo olo sans ko pala ngolu siang indigenous farmer program trog loga siang dui trog loga public trog bane loga project affected area siang upper multipurpose project affected area takam ke mi ka kinamen ngolu press club lo lukan hibi pemadu na details sem lukan hibi legang hem paidum dolung kedeng hupak ke siang upper multipurpose project gondogule boze dinno gondogule midum hilo ngolo first time molo adum briefing iguma ido ko molo first time molo briefing ami bidum ina briefing holo ga ngok kedum ngana keding du bichram yot lok general secretary molo chief lok treasurer chief lok vice president the chief lok yot leader keding advisor tak abi takam responsible members takam chief lok hilo ngol takam molo adum ngedum inama lega hem pe dong ngolu siang apa multipurpose project isu hui holo anyong ko history ka kadong history ago mo dong hyang holo dam em popa mina mem hupak ke lubung mangko hinyeng ke lubung mangko ina me holo keraya lum rotung area lo BFCC dam em popa mitu ai delo ko mul adi duye de dina gondo gole mila rukai to delo ke pongung lo Pasigat to ke just kilometer boja kum kama tega ponga area lo dama popa mila NSPC survey aminto dem survey dem kuma gombe ne public sentiment am respond gadola postpone na hilo ta te step lang kuma ina me hupa ga third step na pa siang upper multipurpose amun munbom dola bulu parong ditedi me ugeng side lo bulu waga dam project me bulwa ke gombe na jabardasti hai iligla mi ko holo ngolu gondo gule lenna ngolu de dina problem em phalik dung ina me upang ngolu dam dem poma pakam la siang indigenous farmer program hai DCA for siang DC siang governors of Arunachal Pradesh CM deputy CM chief secretary teloga Pasigat ke NSPC office GM general manager teloga ke jo lubi to paper hima managing director Faridabad Haryana ke ngolu siang indigenous farmer program representation and bilik to ngolu public ga dam em toma nam kan teloga ma chief leader kidinga dadina ko mehenet ila age ke area ambasai do mulam la age ke area ambasai mo do mulam la chief leader kidinga dadina kosto empala public rally am dadina conductum the public meeting am dadina conductum dadina meeting rounds of meeting am conductum hilo te government ro ati ngulu respond pama bulu ngulu respond na ma just ulta dictatorship type lo bulu ngulu responding idung government ina ma bulu aina bedalok system lo ibo mulo ngolukom tola dongai development data kam ke development de me amena megawatt lo imilo ngolu oposma bulu bottena megawatt lo ge ila hyang eme ngoluk adi duye adi yete adi culture adi identity adi doke tingkang
nyogin mulai amla buluk target ibom na ngolu main oppose gana na leding yang upaga bulu dadina istebem gommene lala dictatorship lunam agom heke peidung bulu gommene public am convince mapa deployment of armed force and public am init na dom milo amla armed force gom dadina deploy tung dadina problem am gomulu pa bo tung akai dalok heko government employees de sorkar against agom mien dem gom threatening ibom dum de ke ngulu ke gams bura ke dingem kom heko di government agom tanma dam against agom nuna ke dingem kom suspension in bom dum terminate ina me kom akori ko kadum ekta gam ko kom terminate itung de lok public tek actively participate na ami ke dingem public ami ke dingem modum ngulu ko ke dingem project affected ami ke dingem protest na ke dingem bulu large number log FIR bibom du large number log FIR bibom do la FIR bi ko ai ke jurisdiction lo ko mema dem bom lang yela bulu direct wa ke SIT idana wo bulu direct ke bomatum de lo ngolum public am taduna tor sarbi dum public am taduna problem bidum de lo rongan bulu ke second number major step dictatorship tay major bulu step la na me MOU sign ke hupak bulem ke mubom dum MOU sign inam holo hu MOU sign inam hu system lo kom sign ni ma MOU sign dem niom lo ngodu agi ke kelung ke bang agi ke adi yete hu lo ke yengun manam ko melo ke ai bu gelen bunam ko konno ke mama bu gelen bunam ko adi yete me niom lo problem ko kay mul agi ke dere kay dum dere lo kelung ke bang mi ala ngol system takamam solve du problem takamam solve du adi ye ko ina me hu MOU sign him kom bolu system lo ima pe mi me agi ke akum lo singgul ma bom yula lega ke angko ke dengan meren du terlo ma bom yula mi me kera de lo 20 lakhs tombito hupa ge 2 lakhs 50,000 tombila jabardasti e bulu huage gombene sign ila depakom drilling test dem fie par survey dem bul ido room la buluk target step labom na molong lupa ge sip dolung me battery opposed strongly opposed he kom bulu bele ai mana belen ko sarkar ke bele ai mana belen ko ina me ngolugamiya hima MOU sign me 2,50,000 lega sign ina dolung ke di agi ke adi guda hum piya hu hang milik bom dum piya leding milik bom dum hu leding milik bom dum nolu MOU sign ina dolu nolu ngolu ijiru dung nolu mu hidu pa idokom milaro mu hidu milo MOU sign ina dolu nolu aina legal nok doing me nok history me nok gena me dumo pelagi dum age ke gite konem kohila MOU sign ila 2,50,000 lega nok gite konem kohila aminam bede nok belum lunam rima ge nok gena manyo nok belum lunam rima ge dem ko MOU sign iya dolu nolu mu pelagi dum logrong me ngolu ABKM kom kebangam lubo hitung ingkyong guda lo kebangam lubo hito geku guda lo kebangam lubo hito enriga guda lo hulu adilen ko takam lo bulu mole ABKM kebangam lubo hito bulu jagaum ko fix la ngolu yetonam ditak de lo kebangam lubo hito ABK dolu me bulu decision am ingkyo lo decision am out meeting outcome em geku lo outcome em beringa lo outcome em Government of Arunachal Pradesh lo bulu submitung government of Arunachal lo bulu hempe submitung ingkyong guda lo ami ke dinga daman tomang kena mo geku guda lo geku area lo ami ke dinga daman tomang kena mo holo ge Siam district dam lo kem gokdu me tori ga te lo dekom daman tomang kena mo emla bulu direct minute cham bonaila chief minister ke bulu submission itung de submission inam record kom dudung ngolum bitung ina me hilo ngolu ABK president magong lulu kito ABK president no hima to hum tepa kom ngolum lagana action bukui kam la lulu kito ina me delo ABK president bulu leko ngolu adi gudangam second round ko mai ko amla bulu lula ina me ngolu dedine wait kitung
hilo ate problem boje ikan nap ayon noga belum hilo ABK President Secretary am hilo ngolu pasikat geda loka government of Arunachal Pradesh ABK hi ngolu takam ke mingkenge problem ko kado kom adi geda hi ABK hi ngolu problem takam ante kelne problem takam bottana problem em kabine yem ABK hi government of Arunachal Pradesh में तोमांग एमला रिप्रेजेंटेशन है बीमो तुला गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल जबरदस्ती पे बोलो फीए परिला एमला जबरदस्ती बेतांग एम दुरुलिक बोमला जबरदस्ती एमलुगा एम ट्रेनिंग ई बोमला इनाम हिकोम पे आइमा नाम बेलेलो लेंडु नमगो देलो ग्रोंग इनाम कोन्नो ngoluga honorable MP ngoluk adi doi hokke mungkanga Eastern danau mungkanga bengoluk MP migoma ngolung takam em yebona ngolung takam ke mungkanga riga gidalo konno ala dam dem puye em labi konno ke bang ko lebi tungka dem ko ngolu sip dolung pura direct react dung hua dui bane direct react dung big agom dem ngolu gomne otat dung ina ma hu agom hu big dam puye em la luna agom hu ung ko lega eludom ma project affected dolu teme hyang bilu benam dolu me munga mana me eludon malu hulu mo eludon ina me MP sab nam ko molu sip dolu lo question ko idung nodal hime details em molu mesarem bilangka ingo ground nok la no dam em puye na dukane delo adi among to sina takam ngolo nok agom dem bebe riek la dudung no hum lega hing bena kiriren sima melo ngolo sip dolu nge nok kom puye delok ke ma nok agom hu adi among nyok daga lo na de adi dolu no lu mo to langka adi no dolu no leko to langka em nam luna magom ko ya dem kum no kiriren si langka iem hupak ke lo nge nanik lo angkai government of Arunachal dedine steben babom dung जबरदस्ती तेलीबम दूं ngolu hupa ke chief leader kidding akom chief leader kidding ngolu ke president appointment secretary appointment ngolu chief leader kidding akom responsible langkan kumanam position no lega nga adu kapela problem et dine dolu lo len kai dolu lo purwe len kai dolu lo bur MOU side ine apani len kai jabardasti government mu bong inom polo ina me holo issue holo ngolu chief leader kidding dolu lo yemin gema dolu lo gondogul ko len yemul kom mi ka mingolok len hiya hupa ke situation pak gondogul bottene kom len kandu ina me delok lega ngo duilok ke holo Pasigat press club holo lukan bidung leader de permanent na sarkar de permanent na leader e kom botte kom muti ma peka leader de mayor maye delok lega ngabit ikolo diktat kan namem diktat to ka hune mone piya delo boje kom diktat la luti mapaka inama government dem bonai ne ngolu public ngolu ikanam takam ngolu government dem bonai ne ngohilo leader lo yedo mila leader em mila potru mila committee mapaka nok leader de ro kom nyogi ku nok leader de ro kom nyogi ku public ngolu ngirka ku nokam la muhien dem kom no aga lo rei to ka inama upage ngoluk adi guida nyogla ido holo system lo age dem ibo mai kolo upage adi guida te ngoluk siang ena par siang te project affected dolu te normal time cross kai upage hard time adam adi gila ido holo upage ai nam lu ngolu luram hito ai la ju kam lu luram hito gomene ngolum jabardasti ngolu ge kam poru te do hantio yebo hina dolu ngeme gurubanyi ko ian iran hila ido holo gondogul he majority nam ko delok lega ngo lastly lu bidung MOU sign ina dolu nolu go mu mo hito ka noluk belengam ko mu mo hito kuka ina ma mu mo hiku mai milo
ro ke long ni yok boy melo ai mana ba lenga complain boy ai mana lenga complain boy ina ma dalok lega adi kita kono him basai nam lega adi dolung lo lekola juga adi dolung lo divide ma juga na luga dola ngok briefing am lo longo luindu नमस्ते और पासीघाट प्रेस क्लब शुक्रिया हमें आज यहाँ एक दो लाइन बोलने को समय दिया तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ आपको। सबसे हमारा पहला बात होगा NSPC हरियाणा फरीदाबाद। मैं जाके दिल्ली हरियाणा में फरीदाबाद जाकर MD से मिला, पूछा हमारा यहाँ 11,000 मेगावाट का बारे में पूछताछ किया, तो उसने बोला हमारा मर्जी से नहीं हो रहा है, ये आपका मंत्री से बात कीजिए। और हमारा यहाँ का विधायक लोग और मंत्री लोग दाम का नाम लेकर पब्लिक को गुमराह कर हमसे दाम का नाम से पैसा ऐंठना चाहता है। और MD ने कहा CSR फंड पूरा खत्म हो चुका है, फंडिंग भी कर चुका है। हमारा बोलें के कलेक्टर और अपर सियांग के कलेक्टर उसके पास पूरा फंडिंग दे दिया और पैसा भी खत्म हो चुका, ऐसा बोला। और उसके बाद मैं आता हूँ सबसे पहले हमारा गिकू मारियांग विधायक पे। हमारा गिकू मारियांग के विधायक बहुत अच्छा विकास कर रहा है, बहुत अच्छा विकास कर रहा है आजकल। क्योंकि सबसे पहले उसने कहा था दाम बनवाने में हम मंजूरी देंगे तो हमारा घर तोड़ दो, हमारा घर को आग लगा दो। इसके बावजूद वो बात तो बीत गई। फिर आजकल घर घर में जाकर उसका अच्छा विकास, रास्ता में घूरने वाला लड़का बच्चा लोग को दारू पी के नशा करके घूरने वाला 5,000 दे करके 15,000 का लालच दे करके MOU का साइन करवा रहा है, सभी मिले हुए। इसके बाद अंत में मैं कहना चाहूँगा, एक सोचना हमारा आसाम भाई लोग के लिए, डाउन स्ट्रीम के लिए, सबसे पहले तो 11,000 मेगावाट तो बनेगा ही बनेगा। कैसे बनेगा भाई? हम लोगों से, बस्ती वाला लोग से बैठक करके पूछताछ करके तो हमसे मिलजुल करके तो हमसे बात करके मंजूरी है कि नहीं है, बस्ती गांव वाला लोग मंजूर दे रहा है कि नहीं है, उसको पूछना चाहिए। और असम भाई के लिए हम तो ऐसे भी हमारा जान तो जान बनने से भी 11,000 मेगावाट बनने से भी हमारा जान तो बच जाएगा। लेकिन असम भाइयों आप लोग समझ लो, आपको रोने का मौका तक भी नहीं मिलेगा। जब बांध अगर बन गया, यदि बन गया, काल को टूट गया, तब तो आपका उधर नाश भी नहीं होगा, पूरा विनाश होगा, प्रलय आ जाएगा। अगर तूफान आएगा तो 70% जान बच सकता है, लेकिन बांध टूट के आएगा तो एक भी जान नहीं बचेगा। वो इसलिए आपसे आशा रखता हूं मैं, आप भी हमें सहायता दो, आप भी अपने हक के लिए लड़ो, हमारा साथ दो।